यत्पादामृजनेन वा श्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनु बृहतो जन्तु दुःखादिभो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशाय लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदारदयिम् ब्रज ही में करत विहार सदा ब्रज ही में करत विहार सदा ब्रज ही करत विहार सदा ब्रज ही में ब्रज ही में करत विहार सदा ब्रज ही में करत विहार ब्रज ही में करत विहार सदा ब्रज ही में करत विहार जब के धूप देख बुधार अब द्विज अवतार ब्रज ही में करत विहार तब गोकुल में नंद सुवन वल्लभ राज कुमार आपुन चरित्र सिखावत निज मत सेवा ब्रज ही नहीं सदा ब्रज भेगो बोलવાનું પછી ही में करत विहार आपुन चरित्र सिखावत निज मत सेवा सदा ब्रज ही में करत युगल रूप धर विठ्ठल अनुसार चतुर्भुज भक्त ब्रज ही में करत विहार ब्रज ही में विहार ब्रज ही में करत विहार ब्रज ही में करत विहार सदा ब्रज ही में करत विहार समझाए ब्रज ही में करत विहार सदा ब्रज ही में करत विहार
સમજાયું? હવે કરો આગળ. પ્રસંગ કોણ કરે છે? આજે કેમનો ઉત્સવ છે? યદુનાથજી. યદુનાથજી કોણ? ગુસાઈजीના કયા પુત્ર? છઠ્ઠાલાલજી. કરો. एक समय श्री आचार्य जी જોરથી બોલજો, આમાં સંભળાય એમ. થોડોક આગળ આવી જાઓ. एक समय श्री आचार्य जी प्रयाग में हते, तहाँ पद्मनाभ दास पास है। तब रात प्रहर एक गई હતી। तब पद्मनाभ दास श्री आचार्य जी ने कहो, जो श्री अक्काजी पार है सो पार ते पधराए लाओ। तो इतने सुनी के उठी चले। तब 5-7 वैष्णव वहाँ सोए हते। तो कहन लागे, जो ब्राह्मण बावड़ो भयो है, या समय कहा जाए नाव सब बंधी है, गतवारे सब घर गए हैं। ताते या दीजिया जाए कि नहीं। करी आपको पद्मनाभ दास आचार्य जी महाप्रभु की જોરથી બોલ, જોરથી બોલ. आचार्य जी महाप्रभु की आज्ञा को विश्वास है। जो यह बात अवश्य होगी तो घाट ऊपर आए। तब उच्च देखन लागे। इतने में ही अकस्मात एक लड़का एक डोंगी लेके आयो। तब वानो पद्मनाभ दास से पूछी, जो तू पार जाएगो? तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो हाँ जाऊंगो। सो उन पार उतार दीनो। पाछे फेरी पूछ्यो, जो तू फेरी आवेगो? तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो घड़ी 2 में आऊंगो। तब उन लड़का ने कहो, जो डोंगी राखत हो बेग आयो। पाछे अडेल में आई के श्री अक्काजी को पधराई लाए। वही डोंगी में बैठारी पार उतारे। तब पाछे फेरी देखे तो डोंगी नहीं और लड़का हूँ नहीं। पाछे श्री अक्काजी को पधराए के लाए। तब श्री आचार्य जी पद्मनाभ दास को आज्ञा दी, जो जाऊं सोए रहो। तब पद्मनाभ दास जहाँ वैष्णव सब जाई के सोए हते ता आए। तब वैष्णव पूछन लागे, जो तुम कहाँ करी आए? तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो ऐसो अक्काजी को पधराए लायो हूँ। तब सब वैष्णव ने कहो, जो तुमने ठाकुर जी को श्रम बहुत करायो। पाछे उन वैष्णव ने श्री आचार्य जी से कहो, जो महाराज पद्मनाभ दास ने श्री ठाकुर जी को श्रम बहुत करवायो। तो तब श्री आचार्य जी ने कहो, यह तो कछु भयो है, तो मेरी इच्छा तो भयो है। ताते तुम इन पद्मनाभ दास कछु मत कहो। અમારી એ શીખમાં છે કે આપણે આપણા ગુરુની જે વાણી છે ન કરવાની અને પછી
नहीं आम छेले बधा वैष्णवे एम कीधो कि ठाकुरजी ने श्रम करावे छे आचार्यजीए कीधो કે મારે ઈચ્છા થી થયો શબ્દ નથી કહેવા છે કે આચાર્યજી શાસ્ત્રને વાંચે પોતાના જીવનમાં લીધી અને પોતાના શિષ્યોને સમજાવે અને આચાર્યજી કહેવાય બીજું શબ્દ છે વૈષ્ણવ એટલે કે જે વિષ્ણુ અને એમના અવતારના જે અનન્ય ભક્ત હોય એને વૈષ્ણવ કહેવાય ઠાકોરજી ઠાકોર એટલે માલિક અને આપણે અભિલાષી ભક્ત એટલે આપણે આપણા સંબંધીઓનું નામ એટલે આપણા નામથી ના બોલાવીએ આપણે એમનું સન્માન કરવું જોઈએ એટલે આપણે ઠાકોરજી કહીએ થઈ સુંદર હવે કયું સ્ટાર્ટ કરો છો ચતુશ્લોકી નાનું છે એટલે કરો ચતુશ્લોકી સર્વદા સર્વભાવેન સજનીયો વ્રજાધિપઃ સ્વસ્યાય મે અધર્મો હિ મેવ ધર્મો હિ નાન્ય ક્વાપી કદાચન एवं सदात्मकर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो हि ततो नित्यन्तां रति यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मनारदि ततः किं परं ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि किम अपरम किम अपरम किम परम એવું નહીં किम अपरम अथवा किम परम किम परम करो ततः सर्वात्मना शाश्वत गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यम् इति मे मतिः न त्याज्यम् इति मे मतिः इति श्रीवल्लभाचार्य विरचिता चतुश्लोकी संपूर्ण હવે થઈ ગયું બાકી છે કાલે કેટલું થયું આટલો થયો બસ કરો यथा भक्ति प्रबुद्धा स्यात् तथोपायो निवृत्यते बीजभावे विगते तु स्यात् त्यागात् श्रवणकीर्तनात् बीज दार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत् अव्यावृतो भजेत् कृष्णं पूज्या श्रवणादिभिः वेणु जी लाल व्यावृतोऽपि हरो चित्तं श्रवणादो न्यसेत सदा ततः प्रेम तथा शक्तिः
व्यसनं च यदा भवेत्। करो। बीजं तद् उच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति। स्नेहात् रागविनाशः स्यात् आसक्त्या स्यात् गृहारुचिः। मुक्तानां बाधकत्वम् अनात्मत्वञ्च अनात्मत्वञ्च भासते यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि। तदस्यापि सततं गृहे स्थानं विनाशकम्। स्थानम् तादृशस्यापि सततं गेहस्थानम्। तादृश्यापि सततं गृहस्थानं गेहस्थानं विनाशकम्। त्यागं कृत्वा यते यस्तु तदर्थार्थकमानसः। કઈ વાંધો નહીં, અહીંયાથી બોલી લે રાશેષ. तादृशस्यापि सततं गेहस्थानं विनाशकम्। त्यागं कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैकमानसः। કયું કયું? અહીંયા સુધી થયું છે. લભતે સુદૃઢામ લભતે સુદૃઢામ લભતે સુદૃઢામ ભક્તિમ लभते सुदृढ़ां भक्तिं सर्वतोप्यधिकां पराम लभते सुदृढ़ां भक्तिं सर्वतोप्यधिकां पराम त्यागे बाधक भूयस्त्वम् त्यागे बाधक भूयस्त्वम् त्यागे बाधक भूयस्त्वम् दुस्संसर्गात् तथान्नतः
दुस्संसर्गात् तथान्नतः दुस्संसर्गात् तथान्नतः त्यागे बाधक भूयस्त्वं त्यागे बाधक भूयस्त्वं दुस्संसर्गात् तथान्नतः दुस्संसर्गात् तथान्नतः लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां परां त्यागे बाधक भूयस्त्वं दुस्संसर्गात् तथान्नतः लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां परां त्यागे बाधक भूयस्त्वं लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां परां त्यागे बाधक भूयस्त्वं दुस्संसर्गात् तथान्नतः लभते सुदृढ़ां भक्तिं बोलो बधा बोलो लभते सुदृढां भक्तिं लभते सुदृढ़ां भक्तिं लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां परां सर्वतोऽप्यधिकां परां અમે લોકો આંગળી નથી રાખતા ને હું બોલું છું ત્યારે એટલે તમને નથી આવડતું લભતે સુદૃઢાં ભક્તિં लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां परां सर्वतोऽप्यधिकां परां त्यागे बाधक भूयस्त्वं त्यागे बाधक भूयस्त्वं दुस्संसर्गात् तथान्नतः दुस्संसर्गात् तथान्नतः बोल लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकं कां परां त्यागे बाधक भूयस्त्वं दुस्संसर्गात् तथान्नतः लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां परां त्यागे बाधकं भूयस्त्वं दुस्संसर्गात् तथान्नतः लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां परां त्यागे बाधक भूयस्त्वं दुस्संसारता तथान्नपि
कई नहीं। अतः अतः स्थेयम् स्थेयम् अतः अतः स्थेयम् स्थेयम् हरिस्थाने हरिस्थाने अतः स्थेयम् हरिस्थाने अतः स्थेयम् हरिस्थाने तदीयैः सह तदीयैः सह तदीयैः सह तदीयैः सह तत्परैः तत्परैः अतः स्थेयम् हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः अतः स्थेयम् हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परे। લખ્યું છે ત્યાં આંખો અને આંગળી તે સાથે ફરવા જોઈએ. અતસ્થેયમ હરિસ્થાને તદીયૈ સહ તત્પરૈઃ. स्थेयम् हरिस्थाने तदीयैः सह तत् અદૂરે अदूरे વિપ્રકર્ષેવા विप्रकर्षेवा અદૂરે વિપ્રકર્ષેવા अदूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तं यदा चित्तम् न दुष्यति न दोष्यति अदूरे विप्रकर्षेवा अदूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तं न दुष्यति यथा चित्तम् न दुष्यति अतस्थेयम् अदूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तं न दुष्यति अदूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तम् न दुष्यति तस्थेयम् हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः अदूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तम् न दुष्यति अतस्थेयम् हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परैः अदूरे 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 विप्रकर्षेवा यथा चित्तं न दुष्यति अतस्थेयम् हरिस्थाने तदीयैः सह तत्परे अदूरे विप्रकर्षेवा यथा चित्तं न दुष्यति. ઠીક છે, આજે સમય થયો છે. આજનો ક્રમ આપણે અહીંયા